कॉलेरा आणि डेंग्यून खूप जाणांचे बळी घेतल्यात। हाका लागून दक्षिण गोयचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस कुडबणा पावलो। इतलो बोवाळ जावन लेगीत फिशरीज डिपार्टमेंटाचे अध्यक्ष भोंवपाक गेल्या अशी टिका दक्षिण गोयचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीसान केल्या। विरियाटो फर्नांडीस जेन्ना पळोवणी करपाक येयलो तेन्ना फिशरीज डिपार्टमेंटाचे अध्यक्ष भोंवपाक गेल्ल्याचे कळ्ळें। ते भायर तांच्यो जेटी ब्लॅकान चलतात खंय हे कळटकच खासदारान तांचेर CBI चौकशी करपाची मागणी केल्या। आज आमी आसा ते कुर्बाना आसात आनी कुर्बानाक जे तुमी जाणा आसतले की जो व्हायरस येयले कडेन आसा ह्या व्हायरसा खातीर कितलेशे जाणांक आज आपल्यालो जीव वगडावपाक पडलो। कितलेशे जाण जे आसात हे हॉस्पिटलां या बांबोली हॉस्पिटलां आसात आनी त्याच बरोबर आज MP जो आसा सावथ गोवाचो कॅप्टन विरियाटो हेणे आज विजीट दिले कडेन आसा आनी तेणी एक असो आरोप केले कडेन आसा की जे फिशरीज डिपार्टमेंटाचे बरे हाय ऑफिसर आसात हेणीच फिशिंग बोटी काडले कडेन आसात। हेंकां बेगीच्या बेगीन हेंचेर एक्शन जावचे, तेंकां सस्पेंड करचे आनी इन्क्वायरी जी आसा ही CBIन करची म्हूण तेंकां मागले कडेन आसा। ही आमकां आयज कितें इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें आसा। वन ऑफ द टॉप ऑफिशल्स वॉज ते चौकशी करपाची। तांच्यो 2 बोटी आसा खंय बीइंग रन बाय अनदर फिशिंग माफिया। हांगा CBI काडपाक जाय। असले कितले गव्हर्मेंट ऑफिशल्स आसा म्हणजे ब्लॅकान पयशे घेतिल्ले आसा आनी ब्लॅकान अशें चलयता। ही खरी खबर जाल्यार इन्व्हेस्टिगेट करपाक जाय। सगळे दूध का दूध पानी का पानी हे खूबशे फिशरमॅनान आमकां सांगला। एक अशी ऑफिशियल आसा तिच्यो 2 बोटी चलता म्हूण आनी कोणाच्या नांवार। दिस इज बेनामी। हे बेनामी वेल्थ आणि हे धरपाक जाय आणि दॅट इज वाय आयज फिशरमॅन सफर जाता। ट्रेडिशनल फिशरमॅन तांचो कॉम्प्रोमायज जाल्ले आसा। जे धाकटे ट्रॉलर ओनर आसा तांकां मार पडलेलो आसा कित्याक व्हडले पळय कंपनीचे आसात ते विकते घेतिल्ले आसा गव्हर्मेंट ऑफिशल्स आनी गव्हर्मेंट ऑफिशल्स जर अशें करता दॅट मिन्स कोण MLA मिनिस्टर इनवॉल्वूय आसा तांकांय धरपाक जाय। ओन्ली CBI कॅन अनकवर ती। सरकार इंटरेस्टेड काय नॉट इंटरेस्टेड हे जालें कशें हे तर रिपीट जावंक उपकारना। देर हॅज टू बी अ फॅक्ट फायंडींग कमिटी जाता आनी तांकां एक म्हणटात ते एक एजेंडा दिवपाक जाय। हें पळय कितें घडलां थोडे सोंपले वेदर कॉलेरा डेंगू और वॉट एवर द कॉज हॅज टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड हाऊ इट हॅपन्ड कारण कितें हाचें आनी हाचे परते कित्याक जावंक फावना। एक हश हश कितें एक गुपचूप कितें भितर धांपपाक सोदता ती खबर। आतां आमी खंय गेल्ले थंय एक्चुअली ज्या जाग्याचेर जाल्या थंय एक्सेस ना ते जेटीर। खंय कोणे कब्जो केल्लो आसा ते जेटीर आनीक कितें इन्फॉर्मेशन मेळलें तो कब्जो करपी मनीस खंय मिनिस्टराक आनी फिशरीज डायरेक्टर ओ वॉट एवर मेंबर सेक्रेटरी तांकां घेवन भायर गेल्लो खंय। ही खबर बरी न्ही। दॅट मिन्स खंय ना खंय हो सरकाराचे मिनिस्टर MLA जावं द ऑफिशल्स ते विकते घेतिल्ले आसा अशे जंकेट म्हणटा पळय ते। सारखे फिशरमॅन आहात तांकां कांयच ना फॅसिलिटी ना सबसिडी कांय ना। तूं एक आमच्या फिशरीसान 25 लाखाची इन्सुलेट स्कीम आहा गाडी बांदतलो जाल्यार ती सादारणसो मनीस बांदूंक शकना। कसली गाडी इन्सुलेट दिल्या फिशरीसान स्कीम दिल्या 25 लाखाची गाडी हय ती आतां पळय म्हाजे कडेन 25 लाख जाल्यार बांदतलो तूं पयलीं बांदून हाडपाची मागीर तूं फिशरीसान इन्स्पेक्शन दाखोवपाची मागीर तुका सबसिडी दिता फिशरीज। हे तूं म्हाका पॉयंट दी ओके कशें काडपाचें तो हांव पळयतां। म्हाजे कितले लोकांक हें जालां कुडबणा फिशिंग जेटीचेर डेंग्यू आणि कॉलेराचो प्रादुर्भाव जाल्ल्यान नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी दक्षिण जिल्लोधिकारी कार्यालयांत मंत्री अलेक्सियो सिक्वेरा सयत बसका घेतली। कुडबणच्या परिस्थितीक लागून आमी पुराय जतनाय बाळगतले। नवो नुस्तेमारी हंगाम सुरू जावचे पयलीं कामगारांची तपासणी करपा खातीर भलायकी केंद्राक आमी निवेदन करतले निळकंठ हळर्णकारान सांगलें। कितलीशींच वर्सां जेट्टी पेंडींग आसला इवन ती जेट्टी बांदली पयलीं जेट्टी ती स्टेक होल्डरांक दिली। स्टेक होल्डरा भितर कन्फ्युजन जावन ते कोर्टाक वचून ती परत डिपार्टमेंटाक हे कर सांगलें मेंटेन कर। तेज्या उपरांत गव्हर्मेंटान एडिशनल जेट्टी बांदपाक
ट्रेनिंग हॉल बांदपाक घेतले. ट्रेनिंग हॉलाक दोनूय कंप्लीट जाले, जेट्टी बांदली, ट्रेनिंग हॉल बांदूंक दिवना. कोण तरी परत तेंचोच कोर्टाक गेलो, हायकोर्टान बंद स्टे घातली. सगळे जालें, टेंडर केलें, काम स्टार्ट जालें. सो थंय तेंच्या भितरचें कन्फ्युजन जालें. थंय ते करून घेवपाक, कारण गव्हर्मेंट जितके जेट्टी बांदता, गव्हर्मेंट हे स्टेक होल्डरांक दिवपाक, फेलिसिटेट करपाक आनी तांकां तेंच्यांनी बरे भाशेन मेंटेन करपाक, बरो चलोवपाक. केन्ना फोनार सुद्दां सांगलें जाल्यार विचारूंक जाय, केन्ना एप्लिकेशन बरयलें जाल्यार विचारूंक जाय. कळटा कितें म्हणटा तुका तें? हां, केन्नाच सांगूंक ना. केन्ना एक लेटर सुद्दां बरोवंक ना. त्यो बोटी हे पळय स्क्रॅपाचे अनयुज्ड आहा, त्यो मातश्यो काड, आमकां त्रास जाता. सो वील डू इट न्हू. आतां जेन्ना येयलें आनी आतां सीएमान आमकां सगळो फोर्स दिलो, आतां फोर्स आहा तो कोणूच आडावंक शकना. सो वील गेट इट डन एवरीथिंग. Captain of Port will depute a team tomorrow to inspect these 4 vessels and tell us what is the condition of the vessel. Accordingly, we will take a call whether we can tow the vessel or whether we should lift the vessel. Use a crane and lift the vessel. So, we are still in that study process, and we will move on. Today we had a meeting with the gentleman who provides toilets, these portable toilets. So I guess we require a little time, because every day we are discovering something else. We have directed the survey department to conduct demarcation of fisheries department property on Monday. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली.